So, yun na nga guys. Ito na ang araw na pinakakahintay ko. Pupunta na kami doon sa MacArthur, sa Malon Beach, Pinoy. Ayan. So, naghanda namin guys. Kaya mo adto na gajud mi bahala og simple nga handa ra. Ang problema karon kinaplatan mi guys. Ayan na nga. Ayan. So guys, for today's video guys, di ano karon sa Malon Beach Resort diri sa MacArthur Leyte guys sa San Pedro. Og thank you di ay kang ma'am sa sponsor sa pagpakaligo niya diri ko. Libre sponsor niya ni Malon Beach Pinoy, ni Malon Pinoy oh. Di ami sa jang resort karon og thank you so much ma'am sa pag-invite diri nga maligo mi. Enjoy kaayo mi diri. Enjoy kaayo ko akong mga kiddos. Thank you so much. Thank you so much nga imo kong gitagag opportunity nga makaligo diri dapita. Nice kaayo guys. Unsa pa yung gihuwat guys? Ari na mo pagpabook na mo kay lami kayo ilang kaliguanan guys. Oh. Nice og view gayud. Di kayan. Mo na. Unsa pa yung gihuwat? Okay. Maayo kaayo ang ilang kuan diri guys resort, limpyo kaayo ug affordable ra. Daghan pa kaayo ung pwede ninyo picturean nindot kay ambience nila diri guys. Unsa pa yung gihuwat? Ari na mo. Naapoy dagat kung gusto ka maligog dagat. Naapoy swimming pool sa mga bata ug naay pangdagko. So unsa pa man lagi guys? Ay na pagdugay-dugay, pangaligo na mo diri kay perting kay ini sa panahon.